ನಾವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಿ ತಂದೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ ತಂದೆ, ನೀನು ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಸುಖ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ತಂದೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆನ್ಲೈನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೊಂದು ಅರ್ಥ ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆರಾಧನೆ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ತಂದೆ. ಇದರ ಆದಿಯು ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ನೀನಾಗಿದ್ದು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಸತ್ಯರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೆನ್. ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವು ರಾಗಗಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಗದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ನಂಬರ್ 163 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಕ್ತಿ ಗುರುತಿ ರಾಗವನ್ನು ಆಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಸಾಂಗ್ ನಂಬರ್ 149
149 149 ನ ಬಂದೇ ಜೀವದಾಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಈ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವು ರಾಗಗಳನ್ನು ಆಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನಾವು ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಈ ರಾಗವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Oh
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಪಾಯಿಸುವೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಬ್ಬ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುವವರು ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾಮಿ ಆತನ ಬಾಯಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡು. ಆತನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಬಲಪಡಿಸು, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಸೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆತನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸು. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಮಾತು ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ನಮಗೆ ಜೀವ ಕೊಡುವಂತ ಆಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಆತನಿಗೆ ಬಾಯಿಯಾಗಿ ನೀನು ಮಾತನಾಡು. ನಿನ್ನ ಬಲ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ತಂದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ. इस लॉकडाउन क्षेत्र में हम फिर एक बार जो है इस मई महीने के आखिरी सप्ताह में हम आए हैं और प्रभु के वचन को हम सुनते हैं और इस ऑनलाइन के माध्यम से हम जो है हर एक बार प्रभु की स्मरण करते हैं, उसके कामों को स्मरण करते हैं, उसकी क्रूस की बातों को हम स्मरण करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हर एक के दिमाग में, हर एक के विचार में ये है कि सेवा कैसे चलेगी, परमेश्वर की कलीसिया कैसे चलेगी, आर्थिक स्थिति में और लोगों को जो है इकट्ठा करने में इस लॉकडाउन में बहुत ही लोगों को मुश्किल और कहीं सेवक जो कर रहे हैं उनको भी बहुत ही मुश्किल लगता है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जो परमेश्वर ने बांधा है या परमेश्वर ने जिस कलीसिया को रचा है वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उस कलीसिया को पूरी रीति से चलाए। तो हमारी जिम्मेदारी क्या क्या होगी, कैसे हम परमेश्वर के भवन को स्थिर रहने के लिए, उसकी बांधने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इन बातों को आज हम सुनने वाले हैं प्रियो। एक बाइबल में बहुत ही सुंदर वचन लिखता है, भजन संहिता 127 उसका पहला वचन हम देखते हैं। ಕೀರ್ತನೆಯ 227ನೆಯ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೆಹೋವನು ಮನೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರು ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ ಎಂಬುದಾಗಿ। ये लिखा है, अगर परमेश्वर घर ना बांधे तो उस घर बांधने वाले की जो परिश्रम है वो व्यर्थ है। इसके अर्थ ये है कि हर एक चीज के बीच में, हर एक चीज के पीछे परमेश्वर की सहायता होती है। परमेश्वर उस कार्य को जो है पूरा करता है। और हम देखते हैं कलीसिया चलाना ये जो है मनुष्य नहीं, लेकिन परमेश्वर उन मनुष्यों को, उन सेवकों को, उन दासों को, उन विश्वासियों को इस्तेमाल करता है कि अपनी कलीसिया को बांध कर चलाए, उन्नति में चलाए। फिर से कह रहा हूँ, आज लॉकडाउन में हम सभी लोग जो है अलग अलग अपने स्थानों में बैठे हैं। कहा भी हम जो है एकत्र आकर परमेश्वर की आराधना को नहीं कर पा रहे, फिर भी ये कलीसिया जो है चल रहा, ये प्रार्थना सभा जो है चल रहा, परमेश्वर जो है इसको आगे बढ़ाता है। तो हम कुछ गुणों को, कुछ विषयों को अपने जीवन में आदर कर ले और उसके अनुसार चले, ताकि परमेश्वर की कलीसिया जो है हमेशा स्थिर रहे, चट्टान पर रहे। पहली बात हम देखेंगे कि हम ये कहें कि प्रभु तेरी अनुग्रह के द्वारा मेरे जीवन को तो चला, ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಡೆಸು ಎಂಬುದಾಗಿ। ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು जीतने साध्यವಿಲ್ಲ। हमारे हर दिन जो है परमेश्वर की कृपा के द्वारा
प्रारंभ होती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा प्रियो, जो ये कहता हूं कि परमेश्वर अपनी कृपा हम पर सदा दिखाता है। पहला पत्र उसका जो है पहला अध्याय का 2 वचन अगर हम पढ़ेंगे बहुत ही सुंदर है। ನಾನು ಎಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೋ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಿಷ್ಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟೆನು, ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟವನು ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವ ದೇವರ ಕೃಪೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ। मैं कितना हूं ये जो है परमेश्वर की कृपा के द्वारा स्थिर हुआ है, बात हुआ है। मैं उनसे ज्यादा जो है बढ़कर प्रयास कार्य को मैंने किया है, लेकिन ये सब चीज मेरे से नहीं हुआ, परमेश्वर की कृपा के द्वारा इन सारे कार्यों को, इन सारी सेवा को मैंने कर पाया कर जो है पत्रस अपनी बातों में लिखता है। जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उन्नति पा रहे हैं, काम को पा रहे हैं, अपने जीवन को चला रहे, वो परमेश्वर की कृपा के द्वारा। आज हम लॉकडाउन में हैं, हम सभी यहाँ पर खड़े हैं, हम यहाँ पर सभी लोग अपने घर में बैठे हैं, हाँ, और इन सारी चीज़ों में परमेश्वरी जो है वो हमको चलाता है। प्रियो, ये सुंदर वचन आज हम देखते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा वचन इस प्रकार से लिखा है कि प्रार्थना के द्वारा जो इंसान जो है परमेश्वर की कलीसिया को एकत्र रखकर चला सकता है। प्रार्थना के द्वारा अपने मनों को, हम सभी के मनों को एक साथ रखने के लिए क्या है? प्रार्थना है। ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ನಿಜವಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ। ನಾವು ದೂರವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಲಾರದೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ನಮಗೆ ಬಲ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನವೇ। ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿಯಾದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣದ ಕೋರಿಕೆಗಳಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಹೋಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಾದರೆ, ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದ್ದಿದೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏನದ ಕಠಿಣವಾಗಿರುವಂತ ಆಗಿದೆ, ರೋಗವು ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದರಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡುವಂತರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ। ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ साध्यविदे। हम बोल सकते हैं क्यों ये महामारी आया, क्यों हम जो है कलीसिया में नहीं जा पा रहे, ऐसे सही कई जो है सवाल है। लेकिन प्रियो, ये सारे बातों के पीछे ये मैं कहना चाहूंगा कि देयर इज ए पर्पस, एक उद्देश्य है। परमेश्वर कलीसिया को, विश्वासियों को सिखाना चाहता है कि प्रार्थना करो, निरंतर करो, कि परीक्षा ना आए। अब प्रार्थना का समय है, सभी लोगों के लिए जो है घुटनों पर आना, आंसू से प्रार्थना करना, एकांत करना, अपने जीवन को जो है परमेश्वर के सामने जो है परीक्षा करना, ये प्रार्थना का समय है करके हम देखते हैं। इब्रानी को लिखा हुआ पत्र उसका 4 अध्याय का 16 वचन ये कहता है कि हम जो है बिना प्रार्थना के उसकी इच्छा को हम नहीं जान सकते हैं। अगर उसकी प्रार्थना नहीं है तो हमारा संघर्ष सब कुछ जो है व्यर्थ है करके बाइबल हमको लिखता है। ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ಬರೋಣ, मतलब परमेश्वर के सम्मुख में जो है प्रार्थना, विनती, उपासना करते हुए उसके सम्मुख में हमको आना है। और जो कोई प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनकी प्रार्थना को जो है आदर करता है। रोमियो उसका 5वां अध्याय 1 और 2 वचन हम देखते हैं, गॉड ऑनर्स आवर प्रेयर, गॉड ऑनर्स आवर प्रेयर, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जो है वो सम्मान करता है। प्रियो, ये बातों का हम देखते हैं। और इसके बाद में मैं कहना चाहूंगा कि तीसरी बात क्या है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी अपनी कलीसिया को, अपने अपने विश्वासियों को एकत्र रखने के लिए क्या चाहिए? परमेश्वर की ज्ञान। अगर ज्ञान नहीं है कुछ नहीं कर पाएंगे हम। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಾರದೆ ಇದ್ದಿದೆ, ಅದು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ನಾವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ದೇವರ ವರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ದೇವರು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾನೋ, ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೋ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು
ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೋ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಆತನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದ್ರೆ ಆತನು ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. यारिगे अवसरवागल्पट्टिदे, जो घाई करता है, जो विचार नहीं करता, आगे पीछे नहीं सोचता, वो जो है रेत पर अपने घर को बांधता है. ये बाइबल में बहुत ही ಸುಂದರ रहने वाला एक ಉದಾಹರಣೆ हम देखते हैं. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂತರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನಾಗಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವೇ ಬೇಕಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ನೋಡುವಂತರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಏನದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ನೆಲೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದೇವರ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ, ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಜೀವಿತವಾಗಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಮುರಿದಿರುವಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಕಳೆದೋಗಿರುವಂಥ ಜನರು ದೇವರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡುವಂತರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. प्रेम जो है सबसे बढ़कर है. कोलिस्या उसका 3 अध्याय का 4 वचन हम देखते हैं. क्या कहता है कि एक दूसरे से तुम प्रेम करो और इस प्रेम में एक दूसरे को क्षमा भी करो. ಇದು ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. चौथी बात हम देखते हैं कि हमको क्या करना जरूरी है. प्लानिंग. आज के माहौल में, आज के स्थिति में कैसे हम जो है अपनी सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನದ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು, प्लान ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. हम अपनी सेवा को जो है क्या कर सकते हैं, प्लानिंग के द्वारा हम जो है अपने कलीसिया को, अपने मसीह भाइयों को प्रभु में हम चला सकते हैं. आपको मैं कहना चाहूँगा कि पिछले साल में बहुत ही संघर्ष रहने वाला, एक बहुत ही कठिन रहने वाला लॉकडाउन था, जहाँ लोग आ नहीं सकते, जा नहीं सकते. किसी के घर में जाना जो है हर किसी को भय है, या कोई किसी अपने घर को बुलाना है तो भी भय है. लेकिन एक माँ को जो है प्रार्थना की ज़रूरत थी. उन्होंने मुझे फ़ोन कर ये कहा, प्लीज़ पास्टर जी मेरे लिए दुआ कर सकते हैं क्या. आप फ़ोन में कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपसे मिलूँ और आपसे प्रार्थना करके लूँ. तो उनके लिए क्या करना है, उनके घर नहीं जा सकता हूँ, उनकी एरिया में जो है बंद कर रखे हैं, कैसे करना है. एक विचार प्रभु ने दिया कि उस माँ को जो है बाहर अपने एरिया से, अपने मोहल्ले से और रोड पर बुलाए, और मैं उनको जाकर वहाँ पर मिला, और उस रोड के जो फुटपाथ पर वहीं पर उनसे 2 बातों को मैंने किया और वहीं खड़े रहकर प्रार्थना किया. ये जो है प्लानिंग करना है. दिखने के लिए बहुत ही अलग विचित्र ये उदाहरण लगता है, लेकिन ये सब कुछ ज़रूरी है. कैसे हम किसको मिल सकते हैं, कब मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं, ये जो है विचार करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि लॉकडाउन में हर कोई हर किसी के पास जाकर नहीं मिल सकते, हर घर पे जाके प्रार्थना नहीं कर सकते. एक समय है, सोचना है कि वे व्यक्ति जो है इस समय में मुझे फ़ोन पे मिलेंगे, उनको प्रार्थना में कर सकता हूँ. ये प्लान करना बहुत ही ज़रूरी है. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇವರ ಸಭೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇವರ ಸಭಿಕರನ್ನು ಹತ್ರ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು, ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸುವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ದು ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯವನಸ್ಥ ಕೂಟ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಕೂಟ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ,
ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ಏನದ ಈ ಲಾಕ್ಡೌनದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. इसलिए जो है बहुत ही ज़रूरी है हमको प्रियो परमेश्वर अपनी कलीसिया को बांधता है. हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपे. मेरा परिवार परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा चलाया जा रहा, ये हम प्रभु को कहे और ये कहे प्रभु मेरा परिवार मेरा कलीसिया प्रार्थना में मजबूत हो, आपकी जो है सहायता हमें दे और उस प्रार्थना में हमें तो चला. उसके बाद हम देखते हैं प्रभु तेरे प्रेम में हम जो है सब कुछ भूले, अपनी गलतियों को भूले, अपने शत्रु भावना को भूले और जो है एक दूसरे को हम अपनाए और ये कहे कि प्रभु तो आप जो है मुझे ज्ञान दे, समझ दे, ताकि मैं अपने घर अपने परिवार अपने लोगों को कैसे मैं चलाऊँ. और उसके लिए जो है हम देखते हैं प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है. प्लान करना है, स्टैटिस्टिक ऑनलाइन सर्विस करना है तो प्लानिंग करना है, ऑनलाइन जो है कॉन्फ्रेंस रखना है तो प्लानिंग करना है, टाइम रखना है, सब विचारों को करना है, सेटअप करना है. इस सब कुछ जो है प्लानिंग में आता है. प्रियो फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अनलेस until God builds the house the human efforts are in vain. जब तक कि मनुष्य के लिए जो परमेश्वर की सहायता ना हो, परमेश्वर कितना भी परिश्रम करे वो सब कुछ जो है व्यर्थ है. आज कलीसिया, आज प्रार्थनाएं, आज सभाएं, विश्वासी लोग परमेश्वर के द्वारा उसकी कृपा के द्वारा चलाए जा रहे हैं. परमेश्वर चला रहा है. प्रभु के नाम की धन्यवाद. प्रार्थना करेंगे हम. ಕೃಪಾಳು ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೀನು ಮನೆಯನ್ನು, ಸಭೆಯನ್ನು, ಜೀವಿತವನ್ನು, ಜನರನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುರಿದಿರುವಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂತೈಸುವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದೆ. ಕರ್ತನೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಮಾತುಗಳು ನಾವೇನು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ, ನಿನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ನೀನು ಆಶುದ್ಧ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದಿನ ಅವರು ಸಹ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರು ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹಾರ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ ಕೇಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಲ ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಕಾಲವು ನಿಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುತೆ ಸಹವಾಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದೊಂದಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ. ಆಮೇನ್. ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪುನಃ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ वंदने हेಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. जो जितने लोग इस ऑनलाइन सर्विस में आप जुड़े हैं उन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ. आप इसी रीति से जो है इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़िए और कृपा कर जो अपने कलीसिया के लोगों को इस वीडियो को जो है भेजिए, उनको रिमाइंड करिए, उनको बताइए कि प्रार्थना में जुड़ना है और प्रभु की वचन को सुनना है और उसी तरह से अपने आत्मिक जीवन को भी हम कायम रखें प्रार्थना में और जो है उसके सामने अपने जीवन को जो है फर्क कर चले. परमेश्वर निश्चय जो आपके घर को, आपके परिवार को वो बांधेगा और चलाएगा. धन्यवाद.